पाठ पढ़ी बेकार हेले दुखी दरिद्र माने निर्यातित होकर रहिले एपरिकी नारी निर्यातना बढ़ी चलला केन्द्र में जी रहिले बीजेपी सरकार 15 वर्ष धरी रहिले से कौन करुँच बर्तमान आप जानते सांप्रदायिक दंगा छड़ा धर्म को धरिक राजनीति करने को चाहते से आशा कर भोट एपाड़ी पाइले भारतर संविधान को बदल देवे आउ के भोट करेंगे ना जमी चीन रही जमी रूसिया भी हो तेणु मोर निवेदन आपण मानक विरोध में मोर किसी कहबार ना कहबी ना आपण मैंने सब जानते केवल कांग्रेस कौन करने आज मुंड टेकी एवं कांग्रेस कौन करने चाहूँ से कथा टी आपंकर दृष्टि आकर्षण कर अकिंचन आपण पाखु अन्य गान को चली गोटे कथा हूँ कांग्रेस कहूँ सारा राज्य जिते हजार हजार पुआ झील पाठशाला पढ़ी घरे बेकार होकर रही थैथान कर 5 लाख युवक युवती पुआ झील को चाकरी दब समस्त बेकार युवक युवती पुआ झील को 3000 टंका लेखाएं बेकारी भत्ता दब तार कारण है पुआ झील पाखे 5 पैसा नथिबार बाप मान बेटरे अଯଥା गलत हो बापा माँ चिंतार पड़ जाए पेंट टे कि लुगा जमा टे कि पाखे पैसा ना तेणु कांग्रेस ये अवस्था को हृदयंगम कर 3000 टंका मासिक भत्ता देव बोली घोषणा कर मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने मन रखी माँ मैंने आज सर्वशांत होगा बसिले आम भात हाँडी बर्तमान निआ लगी जाइए भाव में तेल दर हु हुए बढ़ी चली डीजेल पेट्रोल हु हुए बढ़ी चली गैस हु हुए बढ़ी चली खाइबा जिनिस डाली तेल मसला एते दर बढ़ी जहाँकि भाषा वर्णना कर आज चूड़ा मुड़ी आप टैक्स देवे आउ किसी दिन गले आम घरे केतटा गछ अच्छे टैक्स देवा पड़ो तेणु माँ मैंने केमी चलते चूड़ा पड़ा केमी चले से कांग्रेस करएसएचजी ग्रुप जिते अच्छा समस्त को सी ऋण छाड़ करदब आज एसएचजी ग्रुप को जो भुआ बुला जाऊँगी लक्ष लक्ष टंका ऋण दे ऋण को पुणी बैंक जरिए ऋण जाऊँगी ऋण को दिने ना दिने बैंक पुणी हम से पुलिस लगे घर फोरक कर नहीं पार तेणु कांग्रेस कहूँ ये ऋण जिते टंका आपण मैंने एसएचजी ग्रुप ऋण कर ऋण सब से छाड़ करदब आउ कौन कांग्रेस प्रत्येक महिला को 2000 टंका लेखाएं भत्ता दब मासक मास आदिवासी हरिजन महिला मानक 3000 टंका भत्ता दब आउ गोटे बड़ कथा घोषणा कर राहुल गांधी आम प्रिय नेता ये निकट में घोषणा कर गरीब घर जी ब्राह्मण क्षत्रिय करण शूद्र चंडाल ब्राह्मण जी हो जे आदिवासी हरिजन गिरिजन वंश से गरीब लोकर घरे जो माटी अच्छी महिला अच्छा 8500 टंका भत्ता मासक मास पाइब जड़े पाइब यही घोषणा कर माँ मानक वर्षक भितर 1 लाख टंका वृत्ति भित्तिक साहाय्य दिज्व किसी कार्य कर चलवा आ गोटे बड़ कथा हूँ चाषी मान चाषी भाई मैंने जिते ऋण कर सब छाड़ कर चाषी भाई मैंने 2000 टंका लेखाएं मासिक भत्ता पाइबे चाषी भाई जिते सर्वसाधारण ठार आरंभ कर जिते लोक विजुली आलो जाऊँ
200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ଜାଣିପାରିବେ, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା 2000 ଟଙ୍କା କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି। କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କାର ସେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଏତେ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ, ଏ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଜଣାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି, ଏ ଖଣି ଖାଦାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳେଇବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଏ ଖଣି ଖାଦାନର ଟଙ୍କା ଆଜି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। এই খনি খাদানর যেতে টঙ্কা আয় আସୁଛି, ଏ ଋଣ ଛାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି 25 ତାରିଖରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଇଏ ସେବକ ହେଇକି ରହିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାଥୀ ହେଇକି ରହିବି। ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କମ୍ପାନୀ ଏଠି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ନେତା ଏଠି ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଖଣି ଖାଦାନର ମନ୍ତ୍ରୀ, ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଟିକେ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଆନନ୍ଦରେ ବସିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଧାଦେବପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏ ମାଟି ମସ୍ତକରେ ମାରି ମୁଁ ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଏ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ମସ୍ତକରେ ମାରି ରାତି ଅଧିଆ ଯଦି ଡାକିବେ, ବିପ୍ଳବ ସାହୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶପଥ ଦେଇ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଘରେ ମାତ୍ର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସେବକ ହେଇକି ରହିବି। ମୁଁ ନେତା ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର। ଏ ସେବକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ରାଧାଦେବପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।